Kongen af dansegulvet, Silas Holst, stopper nu som professionel danser. Ja, Silas Holst takker af, men siger farvel med hovedrollen i 2 ikoniske musicals, Saturday Night Fever til september i år og Strictly Ballroom The Musical i foråret 2025. Kom og vær med, når Danmarks største dansestjerne tænder op for dansegulvet for allersidste gang. Køb eller reserver dine billetter nu.